कौन कहते मौसा कहते जे घंटा पूर्व सौम्य कौन गोटे कहीकि जाइए आपण को जे मु काम करिविनी आ एडीजी संपर्क में कौन कहते कि आपण को हाँ हाँ से कहते से एडीजी ताकू टिके हैरान कला से सास सब कहला मु छाड़देवी से एडीजी की जाइला ट्रेनिंग देव से ताकू मोड़ामुड़ी कला भितर तार ये हाथ दुटा सब फुलिला ये 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 सब फुलिला ये हाथ काम टिके देलानी काम नदेला खुण चिड़ा है कहला छाड़देवी तारी ड्यूटा छाड़ला बंद कला खुण से एडीजी दरमा बंद करदेला पु किछ औषध खाऊले कि मौसे ना ना किछि असुविधा नथिला ना किछि ये जो घटना आसुची आमे भी जानिनु आपण भी जानि नाहंते से दिन रास्ता रे कोन हेतिला किछि खबर आपण पाखु पहुंचुची कि जो दिन पुओं को मारिले विभिन्न कहानी आसुची गाड़ी जाउथला पुओं को गाड़ी आसुथला पर्स रो कहानी आपण किछि तते गाँ रो किंबा ओम को ठारू कि जानिया को पाइले से दिन सत्तरे कोन हेतिला गाड़ी कौन कहले बा झुओ दिटा कहउसंती से झुओ को एपर्यंत अरेस्ट होना रही पुलिस से घेरे होगी मो छुआ को मारी तापर जो पुलिसटा मत गाड़ी नौ नथिले मो स्वामी मो भाई बाध्य कला खुण से गाड़ी नेले से मत नौ नथिले तापर से पुलिस भी मु मुंड बाड़े कांदुची से पुलिस स्माइल हसुची ताकू भी मु कहली तू अच्छु तू ताकि कहली मुझे तू एतरे अच्छु भाग को पुलिस हसुले मौसे आपण आगे से जो पुलिस मो पुओ को नहीं देखला से हसुले हाँ हाँ कौन पे हसुले से कौन पे हसुला मु तो कहली से तो हसिला खुण मुझे कहली कलर दिटा धरी पकईली कलर दिटा धरी देकी मुझे कहली तू एतरे भाग अच्छु मो पुओ तू मारचु तू एतरे भाग अच्छु ना सेमती कौन कहूँ मुझे केमी कह तू भाग न मो पुओ पर मुंड बाड़े कांदुची तू हसु कौन ना मुझे तू बाहच तेमे कहली मुझे तुम बाहच तो तुमर पुओ अच्छी से बुढ़ाटे से बुढ़ा कहूँ बाहनी मुझे पुलिस की एबे देखिले मुझे सामना सामने चिन्हदेवी आओ देखिथिबे जने डायरी धरिकी बोलुथला से पुलिस को देखिछन्ती आपण ना तांको वीडियो रा बेसी मु देखुने धैर्य रहूनी देखी पारे धैर्य रहूनी मौसे पुओ शिवं को बहुत मानुथिले के सेदिन हठात से फणा टेकिला भलिया होथिले माने बुझी हेलानी किछि मु भी तो से भाबुची नंदू कहा ना अच्छी कि से ठाकुर को नंदू बोलिकी डाकिची भी किसी जानी पारनी मौसे गाँव पिला ओम रो प्रतिक्रिया लागुची फीड्स कथा हठात से कहीदेला कोठू आपण कहउचंदी फीड्स नथिला केबे पुओ को से आपण घर लोक न होई तले फीड्स कथा काई कहला ओम से कथाटा कौन आम कहू से पुलिस बेला से फिर से कहीं कही कौन कही से फास्ट रु लास्ट जाके अच्छी 3 घंटा लगी ना मो धन को बाड़े मारिया जाके 3 घंटा जाक सीटी से रही आउ 3 घंटा भितर से पुलिस बाहर करवानी ओम को आपण चिन्हचंती के से मो जिम रे ट्रेनर रे काम करथला केते वर्ष काम करछि चिन्हिबी कोन पुओ भली देखौ तो आ चिन्हिबी कोन तो घर छाड़े जिम छाड़े सब छाड़े आ देखिबू कोन आपण काली कहउतले जे से चाहितले फोन फान करके बहुत जन को डाकी परथांदा से सेठी ठिया हेतिले बोले हाँ हाँ नंबर थेला तो मोर माँ मन तो आउ मन ये हूँ कहीं सब 2टा जिम ना भुवनेश्वर जो छुआर तो नंबर ता पाखे थे ना सी जो जड़े ट्रेनर होता एपट जिम भी नंबर अच्छी छुआर ना जो जहाँ भी हेले टिके फोन करके पिला जन पारि जन पारे गोटे झील को डाकी
ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପୁଅକୁ ଜିମ୍ ଛୁଆ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ବହୁତ ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆସିକି ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଖାଲି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟକୁ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଡ଼ଶପୁର ପଟକୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ରେ ଛୁଆ ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ପୁଅ ଶେଷ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମନର କଥା କହିଥିଲେ ମାଉସୀ? ମନର କଥା ମୋତେ ଏଇ ଶେଷ ଥର କହିଦେଲା, କହିଲା ବୋଉ ତୁ ଯଦି ଚାକିରି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ପାଇବୁନୁ। ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ? ହଁ, ସେ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ସେ ସବୁଯାକ ଦୁଃଖ ପିଇ ପିଇକି ମୋତେ ସୁଖରେ ରଖିବ ବୋଲି କଲା। ତାର ଟିକେ ତା ବାପା ଠାରୁ ଟିକେ ତାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ ମୋ ଉପରେ, ଟିକେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମିଛ କି ମାଉସୀ? ସବୁ ମିଛ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁନି କିଛି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅମାନେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ ମାଉସୀ। ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ପୁଲିସ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହଁ, ସେଇ ପୋଲିସଙ୍କ କଥା ବି ସତ ହଉ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ରେପ୍ କେବେ କରିନି, କେବେ କରିନି, କରିନାହିଁ ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି, କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। କରିନି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ହଁ ସେ କରିଛି, ହଁ ସେ ରେପ୍ କରିଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବ? ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ତମେ ମାରିଦେବ କି? ସେ ଝିଅକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି, ସେ ଝିଅକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସ ମାନେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସ ମାନେ ଏଥିରେ ହାତ ନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସ ସେଇଠି ତମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ସେଇଠି ଚକିରି ଦେଇକିରି ପୁଲିସ ନିଜେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଟି ମୋ ଛୁଆ। ସେ ପୁଲିସ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଫାଶୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହାବିଲଦାର ନା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୋମଗାର୍ଡ଼, ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସସ୍ତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ କ'ଣ ଶସ୍ତା? ସେ ଶସ୍ତା ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେତେକ ସେମାନେ ରହିବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ଯେତେକ ଗରିବ ଓଲଟା ସେମାନେ ମରିବେ। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବାଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇଲ? ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି କ'ଣ? ସେ ତ ତମ କୁକୁର, ତାଙ୍କୁ ତମେ ବାହାର କରିକି କ'ଣ ତମେ ଫାଇଦା ପାଇଲ? ତାଙ୍କ ଦାନା ମାଇଲ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତମେ ଫାଇଦା କ'ଣ ପାଇଲ? ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକିରି ତାଙ୍କର କେଇଟା ଦରମା? ତାଙ୍କ ମା ଛୁଆ ଅନେଇକି ବସିଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେଇକି ବସିଥିବ, ତା ମା ଅନେଇକି ବସିଥିବ, ତା ଛୁଆ ଅନେଇକି ବସିଥିବ, ଦାନା ମୁଠେ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କ ଦାନା କେମିତି ମାରିଦେଲ? ଏମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିକି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରୁନା, ତାଙ୍କ ଦାନା ମାରିଦେଲ।